Igsoon maayong gabi sa tanan. Karong panahon na matud pa aduna na mga 40 to 50,000 ka mga Christian religious denominations. Nakadausan ni nagbasa sa Biblia, nagtuo nga ang Biblia pulong sa Dios, nagtuo nga si Kristo manluluwas. Og silang tanan nagtuo nga nagwali nga mahimo silang instrumento pod sa kaluwasan. Pero atong advice mga igsoon nga kung dunay mo duol diha ninyo, labi na kitang mga Katoliko kay kita mo gyud ang duolon sa mga laing sikta. Pangutan na sila o unsa may point of origin sa ilang grupo. Kanos aman sila nagsugod. Ug moingon gani na nga ang ilang grupo mabasa sa Biblia, delikado na siya. So kay nagsugod na sila sa Biblia. Hinumduman nato nga si Kristo nagtukod sa ang simbahan sa wala pa makumpay na kinatibuk ang Biblia. Muna nga, origin matters. Sa iyo na yun, kay karong panahon na daghan kay itag search engine. Gani, pwedeng ma-search na to diha sa Google, diha sa mga AI nga mga search engine, ChatGPT, o sa mga libro. Kaya ang Biblia good, giangkon sa tanan. No? Nagpasibo-sibo sila. Pero kung ang ilang pagtuo nahimo silang tinuod tungod kay mabasa sila sa Biblia, mao nay usa ka dakong sayo mga igsoon. Ang historical record gyud mao na importante. Ang ilan ni angkon ang uban nga tinuod sila tungod kay nagsubay kuno sila sa Biblia, pero in their own judgment nga sila ang nakasunod sa Biblia. Daghan kayong wala nila sunda. So, mao na nga gikinahanglan gyud ang historical record mga igsunan. Ang historical correction. Mao na nga nasaid man ta nga usara man gyud ka pundok sa tinuohan nga nakahatag og kanag yung konkreto nga historical correction ang simbahang Katoliko raman. Mao nga kamong Katoliko ayaw mo kahadlok og nailay tinuohan. Mo ana sa inyo pangutan-an lang sila. Dis aman mo nagsugod. Do na ba mo'y prueba nga nagkasugod mo kang Kristo o sa mga apostoles? Kana maigsoon, wala na sila'y mahimo. Ay na maghisgot og doktrina. Kay kung ang imong simbahan tinugod ni Kristo, sakto gyud ang doktrina. Kung ang imong simbahan dili tinugod ni Kristo, duha-duha ang imong doktrina. Mao na maigsoon ang kamatuoran nga atong ipadayag karon. So hinaot nga malig-on ta mga Katoliko, dili ta magpailad sa mga scammers sa pagtuo karon. God bless.